Normandía, 44, D-Day. La batalla por Francia. Dos libros infaltables para entender la historia de Normandía. Nos atiende James Holland, historiador, autor, un colega muy popular en el Reino Unido, especializado en la Segunda Guerra Mundial. Ha escrito muchos libros, muchas novelas de no ficción sobre lo que pasó entonces. 80 años después, una persona que tiene 25 años en este momento, Ana, es probable que no tenga tan presente lo que está conmemorándose hoy en el mundo. ¿Él cómo resumiría la importancia del D-Day? ¿Qué significó eso para la lucha contra Hitler en el final de la Segunda Guerra Mundial? Good morning, Mr. Holland. Thank you very much for your time today at W Radio. Okay. So let's imagine somebody that's probably 20, 25 years old today does not quite understand, the importance of the D-Day and what it meant in the fight against Hitler. If you had to describe the importance of this day to young people that are not so aware of the importance of it, how would you describe it? Well, if D-Day doesn't happen and the Allies don't invade Northwest Europe, then you've got a situation where you've got the ongoing tyranny of Nazi Germany occupying a large swathe of Western Europe. And you've also got the risk of the Germans being overrun by the Russians and then a large swathe of Northwest Europe becoming communist and under the Iron Curtain. So all the freedoms that we've enjoyed in France, in Italy, in Britain, in Scandinavia since 1945, these wouldn't have happened. So we wouldn't have had 80 years of peace, we'd have had 80 years of a Cold War. La importancia es que no hubiéramos tenido actualmente una idea de paz, hubiéramos tenido una idea de una guerra fría. Nos dice que las libertades que estamos disfrutando en Francia, en Italia, en Gran Bretaña, pues no hubieran ocurrido si no fuera por el día D. Nos dice que pues la situación que hubiese ocurrido es que continuaría la situación o la tiranía alemana, seguiría la ocupación de Europa occidental y pues hubiese una Europa comunista. Eso es lo que hubiera sucedido si este día D no hubiera ocurrido. Me gustaría preguntarle al invitado, ya que es un autor de numerosos libros especializados en la Segunda Guerra Mundial y que conoce las consecuencias que tuvo y todo el pre a la Segunda Guerra Mundial. Me gustaría preguntarle cómo de posible ve en la sociedad de nuestros días que una tercera guerra mundial se haga efectiva. Because of your expertise studying what happened prior to Second World War and everything that happened during and after, how preoccupied or how concerned are you that the world might be prepping itself for a third world war? Prepping itself for a third world war, certainly not the West. The one thing that's changed everything with the war in Ukraine is that they're fighting a war on a kind of World War II scale. The number of casualties, the amount of civilians caught up in the middle of it, the destruction to infrastructure of the country, blackened out tanks along the road, all the rest of it has been blown up. The reference point is the Second World War. And the truth of the matter is, it's all very well having nuclear weapons, but if you're the submarine commander of a nuclear submarine and you're hovering your finger over the red button ready to press a nuclear attack, you've already lost. What you really need in the West is a united, strong, conventional deterrent, so that when Mr. Putin is thinking about invading Latvia, for example, or one of the other Baltic states, he thinks, I'm not going to win this, and pulls back. But if autocrats and bullies take advantage of disunity, and at the moment, Britain's not doing enough. I can't speak for Spain, but Britain's not doing enough. France isn't doing enough. Germany is not doing enough. We're not spending enough on defense. We're not preparing. We haven't got enough. We're not rearming quick enough. And I think there is a comparison with the early part of 1938 right now. And the thing about D-Day is we should be using this as a point to
we have to remember that when D-Day happened, that was after 5 long years of war that we were in a position to fight back. And the enormity and scale of D-Day, that huge operation and the overwhelming forces in the air, on land and at sea that was brought to bear by the Allies, only came by the focus of the Western democracies all pulling together towards a common goal. Nos dice que la destrucción que estamos viendo en Ucrania, el número de muertes y toda la situación que estamos viendo por la guerra con Rusia podría ser, digamos, comparada con la Segunda Guerra Mundial. Nos dice que la diferencia es que en ese momento les tomó 5 años en el día D para poder unirse y pelear en contra del enemigo. Les tomó 5 largos años en esa guerra para tomar una posición de pelear y de poder combatir al enemigo en ese momento. Nos dice que el día D fue una operación tan grande en aire y tierra que se necesitó de la unión de todos los aliados que digamos que empezaron a pelear por un objetivo en común. Entonces nos dice que esa es la experiencia actualmente para combatir a Rusia en este momento. Él cree que no está Occidente lo suficientemente preparado actualmente para pelear, ni pues infunde, digamos, ese miedo que debería para poder defenderse de países como Rusia. Nos dice que Gran Bretaña no está suficientemente preparado, Francia no hace lo suficiente ahora mismo en gasto de defensa, ninguno de esos países está armando lo suficiente, y eso es lo que estamos viendo ahora mismo. No hay esa unión que se necesita, y el aprendizaje que necesitamos del día D es ese, la unión que se requirió en ese entonces para poder pelear fuertemente contra el enemigo y lograr una operación tan grande como esa. A mí me gustaría preguntar a nuestro invitado, ¿cómo podemos explicar que pese a estas ceremonias como la que estamos viendo en Francia de los 80 años del desembarco en Normandía, y pese a películas, libros como los que él ha escrito, pues la memoria pareciera que se pierde y hoy en día se apoyan los autoritarismos, que ideas, por ejemplo, que pone la extrema derecha en Europa estén ganando? Lo vemos en las elecciones europeas donde la extrema derecha está pues arriba en las encuestas para estos comicios. How can we explain that even though there's so many books and so many, material and information for what happened in the Second World War and what led to it, how can we explain that even that happening, we are still seeing that the extreme right is winning along Europe? The extreme right is winning in Europe. How can we explain that, being there's so much information about what led to World War II? How can this be happening now? Oh, I know. I share your frustration. I mean, I think the thing is what you find is that history doesn't repeat itself, but patterns of human behavior do. And what we've had 2 huge financial upheavals in the last 15 years. First of all, we had the crash of 2008, and then we had COVID. And those twin factors have really rocked the global economy, particularly the economy in the West, whilst at the same time other areas of the world, such as China, and has been on the up. And this has prompted a search for a different type of politics. And let me give you a comparison to that, because, in 1928, before the Wall Street crash, Germany, the Weimar Republic, was actually doing quite well. The economy was on the up. Then it all went downhill again once the Wall Street crash happened. And Hitler was able to take power in 1933 just as the economy was turning. And the people wanted something else. They wanted an alternative. They felt that kind of manufacturing and democratic power wasn't working. And I think you're seeing the same patterns at play in the West at the moment in certain areas. And I think that's why there is a rise of populism. But I agree with you. I mean, when you look at the lessons of the Second World War, which is the most cataclysmic conflict the world has ever seen, it seems incomprehensible that you could go down that route again.
¿Está de acuerdo con la frustración que pues se señala en la pregunta? Nos dice que la lección de la Segunda Guerra Mundial pues nos dejó precisamente esa enseñanza y no comprende cómo estamos repitiendo ese patrón que se vivió esa vez, porque nos dice que la historia no se repite, se repiten los comportamientos de los humanos, y eso es lo que estamos viendo, como después de una difícil crisis económica en el año 2008 y del COVID, donde se acabó la economía de Occidente, pues las personas empiezan a buscar unas alternativas populistas, y eso fue lo que pasó en 1928, y pues cuando la economía empezó a mejorar en 1933 querían otras alternativas, y pues el poder democrático sentían que no funcionaban, y por eso empezaron a ver en movimientos populistas esa otra alternativa. Y pues sí comparte la frustración de que no hayamos aprendido nada de lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Ana, le puede preguntar a nuestro invitado si él cree que Europa y Estados Unidos están suficientemente fuertes y unidos para hacer frente a amenazas externas como China y Rusia. Do you believe that the U.S. and Europe are united enough to be able to face the challenges they are seeing from Russia and China? Well, I think they're united enough in sentiment, but they're not united enough in action, and that's the problem. Let me just take the example of the United Kingdom. The current Prime Minister has promised with great fanfare that he's going to raise the defence budget to 2.5 of GDP by 2030, and everyone's supposed to be impressed by this. I mean, the bottom line is that France, Britain, Germany, they all need to be spending between 5 and 7% on GDP, and they need to be doing it right now, literally tomorrow, or else it's going to be too late. We need conventional armed forces, we need more aircraft, and also numbers have a quality all of their own. We're so convinced that what we need is smart weapons now. Well, Ukraine has shown that we don't. What you need is lots of artillery. You need lots of tanks. You need lots of aircraft. You could take out some of the mothballed aircraft that have been put away and get them running again. Numbers count, and we need to expand and expand very quickly indeed. Pues él cree que el problema es que no se está aumentando lo suficiente el presupuesto en defensa. Nos dice que ni el Reino Unido lo está haciendo, ni Francia lo está haciendo. Deben aumentar ese presupuesto de defensa ahora. Nos dice que se necesitan más aviones, que necesita más inversión en cuanto al tema militar. Todo el mundo piensa, o estos países occidentales creen, que lo que requieren son armas pequeñas, y lo que se necesita y lo que se ha demostrado en Ucrania es que se necesitan realmente artillería pesada, armamento pesado, y los números cuentan, así que él cree que se debe expandir esta inversión militar bastante rápido. Él es un hombre que se dedica a hablar de historia y ha escrito 2 libros al respecto. Y uno ve este gran evento, pero se pregunta a los jóvenes, los muchachos, que además ahorita van a votar las elecciones europeas, ¿entienden la importancia de lo que pasó el día de? Going back to that question about, the impact of young people and their understanding of D-Day, from your study, do you believe that after learning about it, do they care? Do they see the importance of it? This is going to have to be my last question, I'm afraid, because I've got to be elsewhere. But I think, most young people are quite feckless. I mean, when you're very young, you're worrying about the next party, the girlfriend, whether you're going to get into the football team. Your horizons aren't very wide and very large, and it's not until you get older that you start looking at your place in the world and how everything fits together. So I don't really think it matters whether young people are kind of looking at this or not. I think, because I think it's always been that way. But if there's a national crisis and the threat is real and suddenly there's a huge recruiting drive, then you'll find lots of young people will join up, I suspect. Thank you very much for your time, James, and congratulations on your books. Thank you so much. It's really good of you to have me on. ¿Qué dijo al final? Que no cree importante si los jóvenes le prestan o no atención a este tema, porque siempre en la historia ha sido así. Los jóvenes están pensando en la novia, en la fiesta, en otras cosas. Nos dice que sí es muy importante recalcar que esto es una crisis internacional que necesita pues de la atención mundial, pero no le preocupa tanto el tema de los jóvenes y pues la atención que le presten al día de